দেখো ইথর কিনি গণেশ পূজাকে 5 লাখ টাকার মূর্তি 10 লাখ টাকা ডিজে আরে পড়া वाले আনবি উমা কান বাড়ি কে বি ডাকবি সেতুল লাগি আমি বিকর্মা গণেশ পূজা 500 সবে কাটবো হ্যাঁ মুরগে না 500 গণেশ পূজা না করে এ তুই মতে জবাব দেবু তোতে ইনু নিগলাও যে মুই তুই মতে কানা নিগলে মুই তোতে নিগলামি ও মাই গড মারত তালি शाबाश बेटा তুই নিগলে আমি আর এটা সনে গণেশ পূজা না করু हो सने जाऊ सने ताऊ सने गणेश पूजा ना करू आलो तीन गणेश पूजा ताजा मागे हो तीन अरे दुई मते रितोय फेरानी मागे हो अयो सेटा और का काकू दे दे दो हटा अबे साले। दे दे दो तीन हो लट का ओला भरी आउया तीन तीन दुहानी हो एकदम तीन हस ना आयो हमर गणेश कमिटी पिला 3 मिनट পরে का हला हो तीन तो गणेश पे चना मागे आइयो तीन जे 2 मिनिट ही दुनिया इतला दे दिली तो हम मागे आइयो तीन और बुठीटा और ढंगड़ा हिरा तीन तो गणेश पर की के सुनाई में तीन हस नट को दिवाटा दे तीन हस ना मामा मठन के 3 মিনিট পরে हला हो গণেশ পূজার চাঁদা মাগি আইজু ताकू হ্যাঁ হো হেরা অলগা কাকে দেই মধুয়া মানে বি দিবে জানিও বলগো की गणेश पूजा करतो হ্যাঁ হো আমি না ডিজে ফিজের বেকার খরচা না করু আমি নাম কীর্তন করি করছু आई को तो आते हो जी হ্যাঁ হো 450 টাকা হো বলগো हां बाकी लोग को दे दिली আচ্ছা আও আইবো আইবো तू का लगा घूम जा ওই ভোগ দিয়ে দে ভোগ নড়িয়া ভোগ ओ भूगो करियो वाली मत বলগো भूगो का को জানবো हां আসো বলগো এই মুখি দি কেনটা যাই কেনটা আইও